Joy, Ludo, bring the remote on. Kadami ko na. Maying buntag, maying udtog, maying gabi kung asa naman sad ka karon. So for today's video guys, it's my day off. It's Saturday, wala ko private lesson, wala ko tour today. So akong plano is bubisita sa Magellan's Cross. And after that, madto ko suway sa Cebu Palace or Malacanang Palace. Tawagan na basta kay ko ano na siya karon kanang blah 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 kanang sa tawagan na kanang di na siya di na siya palace karon, ginatawag na siya museum karon to. So atong bisitaon tuon niya ug atong susihon kung unsay naa didto. So kini siya Saturday ni ug daghan tiyag turista diri sa Santo Niño. Dahon po kay na maligya dito mga souvenirs. So kini akong gipasabot guys nga museum diri sa Cebu. So National Museum of the Philippines, Cebu. So grabe kanindot actually, pero bawal jud magdala diri camera guys. So ako ipakita karon kini siya kung gamit ani cellphone lang kay lagi bawal ang camera dito. Bawal akong ginadala nga action camera. So it's my cellphone ni. So grabe blurred siya pero grabe nice kay sa sulod. Actually kaduha na nako nga time diri. Isway kog sulod diri balik kay basig nagunahon ako bawog na bag-o diri, but again murag same naman gihapon. So na-amaze ko ani kay mo ni siya ang old map sa Pilipinas guys. So man ng West Philip, joke lang. So mo ni ako mga pictures sa sulod guys, pictures lang kay lagi bawal mag video dito. Nagkawat ra kog video sa akong cellphone. So amazing guys dito sa sulod guys, kay kanang bitong marag makaingon jud ka dato jud ng Philippines when it comes to history and culture jud siya. Let's smart kayo bitaw buko jud sa tadiri. DJ sang ulira kay akong sunod adtoon kining ubos diri sa bridge. Ko kabalo kung sina diri pero grabe kadaghag tawo nga nangani ani nga time. Taag ko didto kay nakabantay ko mga estudyante padung didto pag human nila sa museum. So na curious ko kung sa jud na diri pero grabe kabaho jud diri nga area guys. Di masabtan ang buta lang. So mo ni siyang view diri sa bridge ining kabuntag pero nice na siya diri gabi. Nangitag ko sa murag tong part nga murag ni na maligya diri mga pagkaon pero wala man siguro gabi na. So it's my first day off today. It's Saturday and Sunday na pud ko'y plano kaya akong bisitaon na nga ako ang Japanese friend. So nahuman akong Saturday with this beautiful sunset guys. So see you tomorrow. So the next day it's meeting my friends day. So nagstay siya diri sa Grand Residences and amo siyang bisitaon with my with other teachers o friend ra pod kay Happy birthday! Itadakimasu. Walay birthday. Kanda-kanda na may birthday kay wa may masulti. What's your more siyang gibisita? Kana! My God, kana! Uy, nag-message na mi siya. message. Back to Japan! Kana, wherever you go, whatever you do, always remember you are who you are. Okay? Don't think other things what other people say. You have to do what is right and do what is best for you, for your future and for your happiness in life. And congratulations, thank you so much. See you in the future. Namaste! です。また日本で会えたらいいなって思います。That's it. So mao to ni gawas ko diri sa ilang veranda or terrace man siguro tawag ani sa uban. So grabe kanindot sa view kay naa magunon siya sa higher floor. So city view jud siya, nice kayo ang location niya. So gisuwayan mo jud ako guyog ang ganang metal. Busy kayo mga girls dere kay nag-istorya silang mga gift kinadawat. So hi everyone. So today atong abrihan ng mga gift nga gihatag sa tuwa ni Ma'am Kanasa. So naghatag siya og mga pahalipay sa iya mga kinakusgang mga maestra. Explain jud na Julie. Ang content. Amigo ba because I love going to the beach. Because you're a bitch. What else? You have
Oh, jackets. What's this, Kanasan? Panty? Ah, sorry. Japan. So, from Kanasan to Joy. What else? For this Kana, Okay, so what can you say to Kana, Joy? you're so generous and Generous. can ako na ito okay teachers because they like the meal. Okay, now Maricel. Yo, explain ka na. What's this ka na? My soul, my Linda. What's this, Kana? What's this ka na? Pants. What's this? It's a It's my soul. your t-shirt. What's this? Tisha. T-shirt also. Why even a t-shirt? Kana, what's this? It's a t-shirt. What color? Bra. Black. Very good. Next. What's this? It's a Pants. what color? Brag. Black. Why You gave this one to Mars, Kana? Kana. Thank you. Why? Tie. Yes, the bag. And the last one. Why shoes, Kana? You give to Mars? Kana. Because you said that it's not good for your feet or not suit, right? I will. Kana. Wow. I will do. Thank you so much. Najunasan. Hi, Dolores. Oh, books. Cheers for books. Wow. Very smart. What about you, Joy? You love reading, Joy? Yeah, I love reading and listening to music. Oh! Scripted answer, right? Okay. You love And I love dancing with Kana. Kana. Oh my god! No. Japanese. What is this? And Oh my gosh. Okay, wait a minute. Wakaranay. Message to Kana. Jollibee. You like Jollibee, Kana-san? Yeah. We also have lechon. Dito maabri mo gud na bugo. Ay, sad ko pinagbubo. Sige. Oh my god! Wala na yung sabi ko. So mo to nag-dinner kami diri and then thank you so much Kana-san sa imong mga gifts. Farewell to you. Bring the remote Kana. Thank you so much, Kana! Bye, Kana! Ay, tulala siya. Bye bye. Do. Oh, so sad guy, kay si Kana babalik na sa Japan pero wa may mahimuan na kay mama dyan iyang plan sa iyang life but happy kayo may kinakauban na mo si Kana for 2 years sa company and grabe kay siya kabuutan. So mo na to ni hawa jud. So gipo na naman mga ID diri og sawa na ha na napoy mga kailangan naman jud no pag natay lakaw kay na jud tay makita nga mga kaila bisag asa jud tay butang. So happy kay ko ani nga 2 days off nako kay bisag wala ko sideline ani nga adlaw but productive naka-relax ug naka-meet ko sa akong mga amigo. So thank you og salamat. Bye.